ৰাখিবলৈ হ'লে গছটো লাগিব গছ পুলি ইয়াত পাই বোলে গছ পুলি এনে আপোনাৰ পৰা বিচাৰিলে পাব ন হয় কন্টাক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিব 9770674631 আৰু পুনৰ এবাৰ ৰিপিট 9770674631 মই চৰকাৰলৈ মই অসম চৰকাৰে এনেকৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে চেৰিফাইড ডিপাৰ্টমেণ্টক বিশেষকৈ মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ অনুদান এটা আজি পৰ্যন্ত পোৱা নাই চৰকাৰে আজি পৰ্যন্ত মোক অনুদান এটা পোৱা নাই গতিকে চৰকাৰে চেংচন এটা দিলে মানে মই যথেষ্টখিনি সুখী হ'ম পখিলা চকৰা চকৰি বান্ধি আমি হেৰি 9 দিনত ফুটিছে কণী So guys, मैं ऊपर से काबिगे ऊपर कंकानों पर सुंगोनिया पोलू ऊपर सुपर से की इसिंग अमीसो सनलियम पोगेला कंकानों पर डिंगर गेला कंकानों पर होना लेता और कल मूड कंगा बमला रूट और कप सुनिया मोये मिलो कप इजन कंकानों पर लंगा मीटिंग को पर हेलो एवरीवन चिसाजन ऑफिशियल YouTube चैनल काने तका मिसिंगलेगम आरु मंगे सुनमा लाबो पेन कुमरिक सुरुंग सिलोका अनु वीडियो सोपर सो गाइस सिलोंग से कोलेबारी दोलुंग आरा सोप गुदुंग दोलुंग आरांग सोप पता मदद कोलो कंकन प सुनियांग अमंग लगेला कंकन प सुनिया पोलु ओला ले नाम को ओला दो नाम को आई प कापक काला ननुम सिलो लंकन नेनु kai कापुंग कापोला सुंगनिया मुगा सजने के अंको से सुपाक बुलुक साड़ी पाले बुलुक कंकानों पर तनिए बिकुम सुला दूं और का सज रुई से कपाक को सुलाम ये ताई सम कापिकलो ये पनाम पिया अंदर बिखोलो सिना जोको बुटोका सब वस्तु सब माने उनको जरा उनको प्रथम पर श्रीराम ऑफिस से को और का उनको असलो कोठा दोइरे संबंध माने उनको सब प्रशासन कापी देता हमरा पूरा उनको माने मुगा दुई रो जाबो दुई साल 2 साल पता मैंने ना जानो 6 सालन माइकी उलाई और साल का दिन लगा पर बस्तु से मुल माने मुगारे नेबित अलग ngला मारा पर मुल से बस्तु से माने कोसला से मुल यलदा ना ओके से यलदा को सब माने मुगारे अलग ngला सम बस्तु गुरुविन दोरा और बस्तु में आपन मारे सम गुरुविन दंगेला बस्तु माने सब ताइदा को घर मुगारे दादा अपना नाम मोर नाम मिगांको कसारी दादा अपना नाम मोर नाम मोहित सिन्हा ना বিশেষকৈ আৰু কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা যদি কোনেবা যদি কটিয়া বিচাৰে পাব পৰা সিস্টেম হ'ব নেকি হ'ব কন্টাক্ট নাম্বাৰ 8011730195 ন হয় এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকৰ পৰা কটিয়া বিচাৰি পাব ন হয় পখিলা চকৰা চকৰি বান্ধি আমি হেৰি 9 দিনত ফুটিছে কণী 9 দিনত আমি ইয়ালৈ মানে 8 দিনত আহিছো ইয়াত মানে সমনিত লগাই দিছো সমনিত লগাই দিয়া পাছত তাৰ পাছত আকৌ 7 দিনত আমাৰ ছাল কাটি গৈ আছে 7 দিনত ছাল কাটি প্ৰতি মানে 4বাৰ ছাল কাটে 4বাৰ ছাল কাটি তাৰ পাছত মাইকি হয় মাইকি হোৱা 7 দিনতে মানে পকি যায় পকা ওলাই পকা আমি বৰ্তমান ধৰি আছো এই পকা ধৰা 4 দিন হৈছে মুগা মই খুইকা লগাইছিলো 600 খুইকাত মোৰ এতিয়া 80-90 হাজাৰ মোৰ মুগা পকি যাব 70 চনৰ পৰা মই পঢ়ি আছো 70 চনৰ পৰা 70 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে তো বহুত বছৰ হ'ল ন 70 চনৰ পৰা মই মুগা লাইনত আছো आबेगे ऊपर और सगुन तुमको कंकानों पर मोगेला सुपक बुलु जाली सगुन कंकानों पर येला दूं का तो आपको से पोलुकुरी से कंकानों पर जालियम कंकानों पर हो जाए भी ले तक मूड पर